دپیو نات سے کیا وونت نماز دپیو نات سے کیا وونت نماز اسلام دعوی کرنے پتہ گۄڈنیُک حق مٹہ آمت تھاون یم تہ کلمہ پوٚر تم سندی کلمہ پڑھن حق مبنی بر حق یم پنن پان ام پت نماز گزار دیت پیش اگر کلمہ پورن ام پت نماز پرن کی دیس ن کلمہ پرن فائدہ در دربار حضرت اللہ جل شانہ فرموخ یل بالغ گو بلوغتس ووت اگر ام پتہ نماز سے تروت تیل بوز اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ فرموخ اکس مومن بندس اکس کافرس اکس مشرکس فرق کران نماز فرموخ تمس دیو مشرک فتوا تمس دیو کافر فتوا اد چھس کلمہ گو اگر تم کلمہ آس پڑمت ام پت وچھون بے نماز تمس حدیث ونان یہ حکم کفرس اندر تہ یہ شرک کس فتواس مز تیوان فرموخ اکس مشرکس اکس کافرس فرق کران صرف نماز اگر بے نماز اس مسلمان اگر بے نماز اس مسلمان یہود تو نصارہ زانیو خاص یل ون نماز پڑھو نا خفتن نماز اگر اللہ تعالیٰ پرن دس منگو ربس دعا منگوس پروردگارا گوڑ کرہوس تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ام پت کرہوس ایگریمنٹ ام پت کرو وعدہ ایاک نعبد و ایاک اس حض کرہوی چانی یوت عبادت ژے یوت منگوی مدد یہ وعدہ کرن ساری چھناز وعدہ کرن ویرک مسلمان تہ بہس تہ ہمسائے اڑین آز بہ نیچیز برابر اڑین چھس بٲیس برابر اڑ چھم لکٹ تم گئی مین گوبر یتچ کوڑ چھ میان جگرک حص یتیک جوان چھ میان چشمن ہن سرم اس ما چھ بیون یہ چھناز اس وعدہ کرن یل اس وعدہ چھ کرن اس کرو چانی یوت بندگی ژے یوت منگوی مدد ام پت شبہ بے کنس بندگی شبہ اگر ام پت بے کنس بندگی کرو تو دپو نا بندگی کیا گئی بندگی گئی ات چھنا کھڑا کرن بندگی گئی یہ تہ اگر ات کر ربس بغیر بے کنس ہندس دربارس اندر کھڑا یہ تہ گئی غورس بندگی کریں ات ونان شرک چھن کن کلس ناو یت تہ خیال آسو نہ کن ٹھستس ناو شرک گو ات تلن تھوت صرف رب سندس دربارس اندر ڈیک نمراون رب سندس دربارس اندر اگر یہ ڈیک نمیو رب سند دربار بغیر بیک سندس دربارس اندر مول سن قبر برون کن ماجی ہز قبر برون کن پیر سن قبر برون کن درویش سن قبر برون کن یہ کور شرک بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حال یہ وعدہ کران ام پت کیا ام پت چھس منگن اہدنا الصراط پروردگار اس ہاو سا سیوز وات پت چھس ونن صراط الذین انعمت پروردگار اس ہاو تمن ہنز وات یمن سے انعام کرت عطا یمن سے انعام کرت تچھ ربت پانے ونن تم کم گئی یمن میں انعام کر عطا تم گئی نبیین صدیقین شہداء صالح یمن گئی انعام یافت ام پت چھس منگن دعا غیر المغضوب علیہم تمن ہنز پہ غضب ناک گو تم گئی یہود ولدالین بیم گمراہ گئی تم گئی نصارہ مگر تھی وزو یہ ون تہ بوزو یمن ونان اہل کتاب اگر یم کرن ذبیحہ یعنی کھش کرن کھش یہود کر کۄکر پوٗتِس کھش یہود کر کٹس کھش فرموک یہن ذبیحہ تہند خاطر جائز یعنی اگر یم کرن کھش اس ہیکو یہند ات یس کۄکر پوٗت مارنا آمت سہ ہیکو ذبح یس یہندِ کٹ آس مارنا آمت سہ ہیکو ذبح کرت مگر فرمو یس بے نماز سند ات ذبح کورمت کانٛہہ چیز کھیہِ بے نماز سند ات ذبح کرن چھ حرام تو چھا فکر ترن یہود سن ذبیحہ چھ حلال سانہ خاطرہ نصارہ سن ذبیحہ چھ جائز سانہ خاطرہ مگر اگر کانٛہہ بے نماز کھش کر بے نماز سند ات یس کھش یوان کرن سہ چھ مکر گژھان فرمو خیا نا فرمان بنن والا ون آوی ماہ رمضان سیزن نزدیک ون پرک نماز پتہ سیکنڈن پہ لڑائی ہیو ماہ رمضان لڑائی ژ ون والا وری کس وریس گویا مشرف حی علی الصلاح
حی علی الفلاح یہ مسجد آسی باضابطہ طور دعوے دار دبی ہے مے کتھو کرت پلستر ہے مے تھوزے خامی مگر پنن ڈھک کرزے آباد میانس دربارس مز ین ست اگر نہ مے سیمٹ آسے اگر مے لبہ آسے ربی مرت مے اس تی قبول مگر اگر اندر اچن ول آسہن تیلے اس مسجد پز پوٹ آباد تیلے اس مسجد آباد یت مسجد مز نماز اس پڑھان محمد یت مسجد ژونگ تہ نا آسان انہ گٹہ نماز پڑھان اوے چھ ونان انہ گٹہ اگر کن سات نماز پرنک موقع مل گھس پڑھن عام حالتن مز ون اگر پاور نیوک اچانک انہ گٹہ ون مسلمان یمن آو عذر امہ سات عذر کس حالتس مز ہیکن یم انہ گٹہ نماز پڑھت اگر کان صف مز نبر درا پتہ ترون سوچ تمس چھ نماز قابل قبول پتہ بیس صفس مز دپہ شاید مے آئی ون ساری نماز تم سن نماز چھ قابل قبول کیا یت مسجد مز پنن جبین مبارک ہو جھکاون محمد تات مسجد چھو پتہ حالت کیا اس تات مسجد مز یل جبین مبارک ہو جھکاون یوان یل سجدہ مبارک پٹھ جبین مبارک تھود تلان اتے اس تمہ مسجد ہنز گرد آسن لڑ مز جبین مقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مگر سہ مسجد نمازوں ست آباد یہ فرموک آخر زمان پیشن گو یہ تھی دپو آو اس تنقید کرنے نا بہ کیا تنقید کر مے نہ عمل نہ علم بہ کیا کرو تہ تنقید البتہ آس بہ پنس پانس کت یاد پاؤنہ بیٚیہِ آسو تہ تہ کت یاد پاؤنہ بہس نہ تنقید کران یہ فرموک آخر زمان پیشن گوئی رنگ روغن آس مسجدن سدا رنگ روغن آس سدا زیب و زینت آس مسجدن فرموک مگر مسجد آسن زیب و زینت آسن باوجود غیر آباد یت مسجد زیب و زینت آس یت مسجد ماربل آس لگت ٹال آس لگت سہ غیر آباد مسجد آسن 10 دکان 15 دکان 20 دکان امے سچ مسجد آباد امے سچ مسجد آباد تیل کیا فرموک مسجد آسن غیر آباد مسجد آسن امی موجود غیر آباد مسجد میں آسن نماز غائب نماز آسن غائب سحر وقتن آس بانگ پران الصلاۃ خیر من النوم اخ آس امام بیس زیادہ کھت زیادہ بانگ اگر تریمس تہ نندر رخصت دیت تو تریم تہ ہیکہ نت آسن اکثر یمن رتن مئی جون جولائی اگستس من گام مسجدن من 2 تہ 3 مقتدی 2 تہ 3 مقتدی مگر یاد تھوزو فرمون نبی رحمت یس آفتاب کھسنس تام بسترس پہ شنگان تم سندس کنس دشنس کنس پیشاب چھکان شیطان پیشاب چھکن شیطان یم سندس کنس صبح پیشاب چھکہ شیطان تمس نیرِ دہ رود کن تمس نیرِ غلط تمس نیر نہ غلط فرموک مگر بوزیو من حافظ علی الصلاۃ یم نمازن کر ون حفاظت کیا گئی نمازن کرن حفاظت گڑت تو ژڑت پڑن نہ نمازن گئی سہ حفاظت نمازن حفاظت گئی کرن ارکان کرن برابر شرائط کرن برابر سنن کرن برابر واجبات کرن برابر تم کرن برابر اور بے پڑھن وقتس پہ نماز فرمو کانت لہو نورن و نجاتن و برہانن الى یوم القیامہ امس یہ نماز محشر کس میدان اندر آخ دی نماز امس نور بے دیس نجات بے دیس دلیل نماز گزارس آسی نماز ہند عمل ست نور برو برو یم نور ست ات ان گٹ ہندس میدانس مز برو برو پکان پل سرات ہیک پار کھرت یم نماز آسی حفاظت کرمز کی فرموک تم سن خاطر کیا آسی تم سن خاطر آسی ان گٹ تم سن خاطر آسی زوال اور بے آسی سو وما امی ابن خلق وقارون وحامان وفرعون سواسی قارون سوید سواسی امیہ بن خلف سوید سواسی فرعون سوید محشر کس میدان اندر محشر کس میدان اندر آسی بینماز کمس سے فرعون سوید امیہ بن خلف سوید اجتماع کرن چھ سہل اجتماعی تقاض پور کرن چھ سخت
مگر یاد تھو ناپور چھو میانو کھوڑو اتن دپیو یہ مردن یوت اتنے خیال آسو بانگ یل پرن یہ ناپور کوڑ تیوان پڑھن ویر کوڑ تہ بانڈر پور کوڑ تہ یہ بہور کوڑ تہ یہ ہرکھن کوڑ تہ یہ دچھن پور کس پریت کنس مسلمانس پرن اور پریت کنس بانگ تقاض کرن اٹھے کھڑا گس وضو کر سجدہ ریز سپد در دربار حضرت اللہ اگر نہ بانگ بوزت کھڑا گو اگر بانگ بوزت ججیر نلچ تھوت آسس مزی اگر ام پتہ ٹی وی یس نشی بیوٹک کیبل پروگرام وچھنے تیل بوز پت میولے 2 گھنٹے توفیق 2 گھنٹے پڑت نماز وار بوز تیل آخ تت وعیدس مز یس وعید قرآن مجیدن کر فویل للمصلین والاسن نماز گزارن والاسن نماز گزارن اکی جماعت رٹو یہ آیت کریمہ تمن یل ونان تھی کیازِ نماز پڑھان تم دپان نماز گزارنے تتہ وول اس بنے ون تم نماز کی یمن وول تمو کرو غلط امیک ترجم یہ اصلک مقام یہ رونے کا مقام ہے تمن یل پرسنے دپان ہے تتہ نماز گزارس آمت وول کرنا اس ون تت قابل کی کہ سن نماز آس وول بغیر یعنی اس ون سرس اس ون سرن تم سرن برابر یوتام تم قبر بٹھس تام واتان تم توتس تام روزان سران یل تم قبر بٹھس پہ واتن پتہ تار تمن فکر ذات ذوالجلال حضرت پتہ تار فکر پروردگار یہ تربیت دژ غلط ہے گوڑ کر اندرون صاف اد پڑ نماز یہ گو تصوف یہ گو باضابطہ طور دھوکہ فرموک نا امہ خاطر چھن اندرم بائن یتھ سے خیال آسی شیخ نور الدین علیہ رحمہ ساتھی منصور تم اندرم دویمی غلط قسم خدا یہ نہیں تہمت لاگنے شیخ نور الدین علیہ رحمہ تہمت لاگنے شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ ساروی کھت زیادہ متقی تو پرہیزگار محمد یل تمو نماز خاطر وضو کورمت تمو جسم مبارک کنس صحابی سن ٹوٹمت پتہ اندرم دویمت تمو فرمو یہ نماز خاطر وضو کران اگر استنجا ضرورت تیل استنجا کران تیل کیا کران استنجا چھ وضو اندر کہ یہ الگ وضو فرموک ات پٹھراؤن پہ وضو یل شروع کران یہ گھن ات پٹھراؤن پہ شروع مز پڑھان بسم اللہ شروع مز پڑھان ام پتہ برابر ات ہچن تام چھلان بیو انگجن کران کھلال ام پتہ 3 لٹ کران کلکس ام پتہ 3 لٹ شیران نستہ آب ام پتہ بتھس 3 لٹ شیران آب پتہ دچھن نر چھلان کھنوٹن تام پتہ بیاکھ نر چھلان پتہ مسح کران مسح پنس کلس مسح تہ بوزو یم 3 انگجو رلاون پتہ برابر نوان پتمس حصس تام یہ ات پتہ واپس انان پتہ یت پوٹ رلاوان پتہ یم انگجہ تراون کت مز کنن مز گو اندرمس پتہ نوٹ کنو پیٹ پھرناون یہ گو مسا ام پتہ دچھن کھور چھلان پتہ دچھنی کریچ پہ کھلال شروع کران پتہ برابر کھوڑس کھورکس کریچس تام برابر کھلال کران بیو گوڑن تام برابر چھلان گوڑن تام برابر چھلان اگر گوڑ تھو خشک فرموک یہاں زارو جہنمس پروردگار اگر گوڑ تھو بس گئی تھی نماز خاطر ون قابل نماز قابل گئی تھی امے ست اندرم چھن دین کی اندرم چھن دین کی بس یہ گئی باقی ام پتہ اچو مسجد اندر پریو نماز اور یقین سان پران دپان میون سجدہ کر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ اگر نہ نماز پرو بانگ بوز پت پر 2 گھنٹے نماز پڑھت تکبیر تحریمہ کورت ثنا پڑھت سورہ فاتحہ پڑھت زمسور پڑھت رکوع کورت سجدہ کورت مگر رب چھ فرماون نماز پڑھن باوجود چھے نہ رب سندس دربارس اندر قبول کیازِ وقتش نماز چھے تختس رندو
وقتش نماز شی بندگی بے وقت نماز شی مذاق تو خندو بے وقت نماز شی شرمندگی یہ ون حض مے کن شیخ صبر یہ ون شیخ صبر دپن وقتش نماز شی تختس رندو وقتش نماز شی بندگی بے وقت نماز شی مذاق تو خندو بے وقت نماز شی شرمندگی